যতন ফাইমেন বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং রিংজাং মানে কারণকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নং রিংজাং মানে কারণ কানকাই নং যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাও রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলে ন থমু চলি দङ जों गोबां टाइम जोंनि टिभिएससि बोर्ड अफ थाङै जोंनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुल' बसनो साकबाय थां गावदि हमनि जे दाबुक जे टिभिएससि बोर्ड गाव बर' साबजेक्ट दङनि आमनो रोमान्स के बांग्लादेश दुइटा बान सिमाने जोंबो डिमान्ड आमनो दङमोन जोंबो कोनो केबुनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खायदिनि जे बांग्लादेश नाम जों बांग्लादेश ने इंग्लिश नाम जों रोमान्स के सिने हाइपनो ब आफुरु जों कम इमान फानो बिनि आ हरनो ते दुइ दिन परे न ब माहायखाय बिनि कको चेन्ज खायसिगा आबन बागै जों बबायदि थाङै मालायखा गाहबाय साइमान बागै बिनि दाम स्टेप ना गानना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक बसिनो हका ब अमते खालिया बसुदु बांग्लादेशखौ मासिनाय आमुनो जों वानसुगै चिनि जतन टिआइएसएफ नि अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंखानि कक खनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमान जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासु लायका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम याफरानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामानि आमुको सल्युशन नियाखौ दासो जरते आमुनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुका चिनि आफुरु एलओपि दङमानि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सपोम दङमानि चिनि गोबां नेता अखरा दङमानि आमुनो जों जतन अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुमनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जत किसु लिंक दङमानि जे रेलवे लामानो जों बन खायसिनाय आमुगो जेसेक चिनि मान फाइना जों मायासा जेसेक 70% मान फाइना मायासा कारण बर बेलायनो चिनि बरंना हानोपिनो खायका चिनि जों सोंनायनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों टिआइएसएफ बुंदै चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयार खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगा नारो लायदि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाईवे रेलवे क्लोज जों थागानो आजाराव चिनि साइमन जों चिनि थानि जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुरा माने दं फादानि मान खायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा आपुरु जतन शर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानोबा चिनि जाना माने नि बा नंना माने दं चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खायो 2 दिननि टाइम दिका 2 दिननि बिसिङाव जतन बायलायनार लायदि जतन खालायनार लायदि साइनिया बुकुर जानो सजाक्तिनो जों दिनै आरो टिआइएसएफ नि जों अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ आरो दङ जों आरो डिक्लेयार खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमि मानडे आपन सिमि जे चिनि मानथे माया सा सुदु 12 तारिख बागै सिमि जे मानथे माया सा सिमो रोड ब्लकेज ताबु सलि थांसना हाईवे टेरेन थांनाय सानो अभायना प्रेस मिट नरम खासि खायजामानि आदिनो नों सामान दनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखआव अभायना पैसा नोटिस रेजानायनि तानि आचम सतेसा कक अभायके फिरमानि लायथा ताम आं आमनो साइमाने दिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आं अनो साइमागा म साबु जे अमो म साकबाय थांगो सिगा मा कुन खायना करि ओंगे अमो तो जे साइमामनि म स्टेट गभर्नमेन्ट माने थङै दङना म साबु जे सीबीएसई बोर्ड नंथानि लेटार गायसे रहका आ सीबीएसई बोर्ड नंथानि लेटार रहमानि आ लेटारनि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दङनि किन्तु सीबीएसई बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड अफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दङनो आमो चालु टीबीएससी के जे त्रिपुरा स्टेट दङनि स्कूल चालु टीबीएससी जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मेटार जे स्टेट न नाय आमन बागै कुनो सेंट्रल नि कुनो नाय बोआमो अजहात कुनोका बोआमो सुना हायनो खाबानि ना बागै बुसाइना जम सियारनो साइ खाबानि ना बागै बोआमो साका आइपनो जों साइमनो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेन्द्र मोदी से चालु खायजा जे कोनो रीजनल लैंग्वेज न जानजन बरक आगर स्टेट लेवल टू हाई परिमाण वो आमरो वो साइना देमान मा देमाया साइनि आं कोनो किबो कामरो गो आबुरगा बकुनो साना करि हादिनि के जोंबो बे कक सामान यागलो साइमा जे अमनि कुलगो ते बरक तो जों आबनो आमरो गद बिसु साइमानि न चिनि टिआइएस बलते परसे मीटिंग आसे कामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स की प्रमोशन जो तो विंग्स नि लीडर ऑफ चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट ईएम एमडीसी तो मिली आदु एमएलए सो आसुगु बिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना हालगा जे फाइनाय 12 तारिख निसिनि रोड ब्लकेज सिनाय लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मार्केटनो माय
ini tuh 9 Friday pas kalau TSC malah mana ya bolo sengkok ke bathunar boda tak sida aro ni presiden me malai ka kya bosol jesu pang sobar patro khasi de te manglak bangla script bai no exam mari na ni sau coba kayaknya tuh sini juga tak di pertarung salah jadi coba kayaknya sini mau sih coba kayaknya jadi sini je tapi sini kalau barma title mau nih barma tuh kayaknya sini title barma tak pernah lagi begini kok satu bukan begini jalannya han itu kalau dah orang lain tuh punya coba kayak tuh dengan coba kayaknya jadi hal lain sini India coba kayaknya se ini India saat ini tentu India nih part sama ya kalau India saat ini baru coba kayaknya India nih je agin sini tomong hai tak agin sini wan sumung ngahar itu punya loin tak gue dengan nih coba kayaknya nang naik sini di bagian saku sini coba kayaknya sini tri tongo sini coba kayaknya naik dorkan nangkai sini tri nangkai tri pun dengan bagai angin Nor wajah wajah barban semua social media TJ TBS ini presiden memang lemani. Siapa? Oh, apa dah lamang TJ di pasar ini lama orang coba kotor biasa mati mania. Apa dah culture once a day. Oh, jaga otak mana bagai tapi tu public keban mana kos kemana. Ke public mana bagai bawa request kok. Tabu nanti ini je kos kemana? Amu tu state government cuma semua mana. State government jadi public nih kok semua itu kan kayak kita di government ini fokus itu sabka sat sabka vikas itu fokus kan kayak nanti ini aja bahasa nih lebih deh jadi ini koordinat dah kalau sedang untuk cari program politik tema baru bisa nanti kita ngomong kayak public nih kok baru sewan suri ngomong tikai nang baru kaya nih balik itu dia mau hai jadi bawa mana atau kalau sini leader opposition CM sini parti presiden juga besar baik ini presiden satu madam Momiha Dewa di WM ini amu hai ke tunggu yang MBC domkar tunggu 10-15 nih kayak komisi santet baru pernah tuh ki dia decision naik baru kasus naik kayak kasus ultimately what decision you have taken actually we all know that yesterday also I took to the notice live that we already said that we call for the indefinite strike, but there is a little bit change out there. Now we just gonna block the road blockage for indefinite because road and railway is the lifeline for every state. So if it stops, then what general people will suffer for their daily needs, who will not get petrol, will not get their foods because in our Tripura there is not enough food. We all supply from the outside, so it will be affect to everyone. So it must take care of the government of the state. So it will be a strike or a road blockade only? We'll call for now indefinite road blockade. Indefinite road. Yes. Rail will also be rail. So ultimately, did you again try to contact the state government or only the board you have contacted? What is the latest development? Several times we contact with the board and the state government also. Now it's enough for us. Now we can't control more. We need to block the road because this is the only way how they want to listen the state government. Before also in Kuwait, some students got beaten up, but we went to the police station, we went to the BJP party leaders, we talked because we want settlement, but they never wants all those. So that's why when we blocked the road, then at that time DM came, ST came, and then they got arrested, the culprits got arrested. That's the way, the culture of Tripura, we can say like. Are you giving any appeal or are you going to hear to the board or you want to speak directly to the government? No, now we don't want to talk with the board because several times we went to the board president. Now we directly talk with the CM and then we need ultimate solution. We know there is an education policy 2020. It says like that. NEP, new education. Yeah. It says like that every state can start their primary education from their regional language, but here though it's no, and there is article number 19 also is there, freedom of speech and expression, violation of all those rules and regulations in Tripura. So that's why we are calling
for indefinite road blockage from today. Not from today, sorry, from 12. 12. So, sir, what do you think? What is the reason behind? Because there was a solution, everything was settled. Now, all of a sudden, why a U-turn from the board president? What you believe? What is the reason? What may be the reason behind? I don't know exactly what may be the reason, but we know that there is a political reason behind all this, because we saw he already spoke to the news reporters and then social media persons that he also agreed like that. Okay, it's okay. We'll go for this one regional language, Roman language, and Bengali also. But now he told me like that. I am helpless. I can't do anything. So we know that what's going on. So we can see directly also. If the president say he is helpless, Yes, should he remain in his post? Do you think he should continue in this post when he I say think- he is helpless? If he says like that he's not maybe remain in his post, it must be transferred from his post, because it's very shameful word what he used, that he's helpless. You want his resignation? Yeah. You want his resignation. And the chief minister, are you trying to people trying to contact the chief minister, or are you trying to give a message that they should contact? We'll not go to anyone now, because we tried many more times. We want to settle all the things very lightly, but they don't want to listen us. So that's why we don't go now. They must come to us. We'll not go. You won't. No. You have tried. Yes. আসার জন্য আমাদের এই প্রেস মিটটা ডাকা হয়েছে কারণ আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনো চলে যাচ্ছে। আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটা দিয়েই লেখা যাবে, দুটা দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায়, কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন। উনি বলছেন যে শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে। আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবরক সাবজেক্টে লেখা হয়, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে। তো আমরা টিআইএসএফের সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না। আমাদের এটাই থাকবে, আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না, ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে, বা আমাদের জানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন, উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে বড় সাবজেক্টে চলবে। আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, এটা অবমাননা করা হচ্ছে। এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে, কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে যে লাইফলাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে, যারা এখন তো বিয়ে সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো, এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাবার দাবার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে। আজকে থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ।
যে এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং হিউম্যান সিভিল লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছেন আপনার? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে গণ অমিত চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনো ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা সুযোগ করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান স্ক্রিপ্টও থাকুক, কি আছে, যার যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবো। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে গভীর রাতে উনি একদিন মানে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, তা আপনি কি মনে করছেন মানে এটার ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি, মানে কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন। স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয়। ওর জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন যারা পড়াশোনা করছেন ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ, কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো, তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরার মতো যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ওর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ।